Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay dumating na guys yung LCD guys ng phone device natin guys, no. So ito guys yung ipinadala sa atin guys na LCD. So titis natin ito guys dito guys sa phone device na ito guys, no. Yan. So ito kasi guys yung phone device na ito guys ay Realme C2 guys, no. So ang problema nito guys ay no display siya guys, no. At no power siya guys. Yan. So pagka makita nyo guys ay basag-basag siya guys, no. So possible guys na sira guys yung LCD nito guys. So ngayon guys, para matest natin guys yung bagong LCD na ito, kahit wala tayong analog tester na gamit guys, ay pwede nating matest ito guys, no, yung bagong LCD guys, basta meron kayo guys bagong LCD guys. So para matest natin yan guys, ay bubuksan natin guys yung phone device na ito guys. So para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin, or pwede tayo gumamit guys ng Coco natin guys, no. So sa akin guys ay gagamit ako dito guys ng Coco guys. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nya. Yan, so tabi natin. So mayroon pa siyang memory. So dito guys ay gagamit ako dito guys ng Coco guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. Yan. So dandan na natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya. So dito guys para matest natin guys ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So pwede natin guys tanggalin guys yung cover guys ng motherboard niya. Yan. So kung maalala nyo guys ay ito guys yung tinis natin guys sa analog tester natin guys, no. So ngayon guys titis natin ulit guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector din ng battery niya guys, no. O yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So itetest lang natin ulit guys, no. So times 1 tayo. 150 mA with continuity. So try natin guys, no, kung meron siyang continuity guys. Yan. So positive sa positive dapat papalo guys, no. Yan. So pumalo siya. So pag binalagdad natin dapat hindi siya papalo. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. So ibig sabihin guys ay yung reading nito guys ay good guys yung board nito guys, no. Yan. So kahit wala kayong analog tester na ito guys ay pwede niyo guys matesting dito guys sa bagong LCD guys, no. Kapag di-display siya guys. Yan. So ngayon guys ay tatry natin guys, no. Tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng LCD nya. Dito guys sa board niya guys. Yan. So titis natin guys yung bagong LCD nya guys, no. Yan. So try natin guys kapag mag-display. So based naman guys sa analog tester natin guys ay good naman guys yung motherboard niya guys, no. So check natin. Sa lumang ano kasi niya guys, sa lumang LCD niya guys ay hindi siya nagdi-display guys, no. So try natin guys sa bagong LCD niya. So yan siya guys, no. So try natin guys, balik guys yung FPC connector guys ng battery niya. Yan. So try natin guys, no, kapag mag-display siya guys. Dito guys sa bagong LCD niya. Yan.
So kung makita nyo guys, nag-vibrate siya guys. So kung makita nyo guys, no, nag-display siya guys. Ibig sabihin guys, yung LCD guys, yung merong tama nito guys, no. Kasi based naman guys sa analog tester natin guys ay goods naman guys yung ano niya guys, no. Goods naman guys yung reading dito guys sa analog tester natin guys. Yan. So kukuha lang ako guys ng charger natin guys, no. So charge natin guys, no. So titis na natin guys yung bagong LCD na ito guys. Bago natin kabit guys bukas guys, no. Yan. So antayin natin guys, no, kahit mga 1% lang guys. Yan, so 0% pala siya guys, no. So dito kasi guys ay nag-display siya guys, no. Pag dating doon guys ay hindi siya nagdi-display guys sa lumang LCD niya guys. So check natin guys, no. Kahit mga 1% lang guys. Yan, so meron na siyang 1% guys, no. So try natin guys panda rin. So yan siya guys, no. So wait lang natin guys. So check lang natin guys, no, kapag mag-function guys yung touch niya guys. So yan siya guys, no. So meron lang siyang password guys. Yan. So try natin touch guys. So emergency tayo. So yan siya guys, no. So okay naman siya guys. So pwede na natin siyang ilagay guys bukas guys, no. Yan. So papakita ko rin sa inyo guys kung paano natin guys install ito guys, no. Yan. So working naman guys yung touch niya guys, no. Ang problema lang dito guys ay hindi natin guys mabuksan guys, no. Meron kasi siyang password guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys matest guys yung phone device natin guys na no power guys, no display guys kapag wala tayong analog tester guys. Yan. So kapag wala kayong analog tester guys, kung meron kayong extra guys na LCD, so pwede niyo i-test guys, no. Yan, para malaman talaga nyo guys kung LCD guys yung tama guys ng phone device nyo guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no. I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.